सुन लें, टैक्स देना ही होगा, दरखास्त नहीं कर रहे बता रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब हिस्सा डाले, हुकूमत का दो टोक पैगाम। महंगाई और शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा, बड़ी कामयाबियां। IMF ने 14 माह में खसारे को सरप्लस करने पर तारीफ की। पाकिस्तान को अपना तजुर्बा दूसरों से शेयर करने का मशवरा भी दिया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को आगे लेकर जाएंगे। राइट साइजिंग के लिए 11 वजारतों का जायजा ले चुके, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मफाद में न हो। वजीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट करना होगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले तनाव, पार्टी में फूट पड़ गई। PTI पेशावर के जनरल सेक्रेटरी समेत 4 ओहदेदार मुस्तफी। 24 नवंबर का मार्का कामयाब बनाने के लिए वजीर आला हाउस बेस कैंप में तब्दील। अली अमीन गंडापुर सरगर्म, पेशावर रीजन का इजलास, मर्दान, चारसदा, सवाबी, नौशहरा, खैबर और महमद के जिम्मेदारान की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली और रूट्स पर बातचीत। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वजीर आला की ललकार। 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक। पार्टी अहदेदारों से अलहदा मुलाकातें, एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। साबिक खातून अव्वल की ISF और यूथ लीडर्स के साथ भी मुलाकात, बानी का पैगाम पहुंचाया। एहतजाज कामयाब बनाना है तो बानी अपने बच्चे लंदन से बुलाएं, बुशरा बीबी भी अपने बच्चों की शिरकत लाजिम बनाएं। आपकी उम्र हो गई मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते हुए, खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। अता तारड़ का कहना है एहतजाज की कॉल देने वालों को एक मरतबा फिर मायूसी होगी, कोई गलत फहमी में ना रहे, इंतशार और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ के एहतजाज से ला इल्म, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल है। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, हुकूमत सिर्फ सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। 26वीं तरमीम की रूह के मनाफी कानून साजी की जा रही है। बार बार शहर इक़्तिदार पर यलगार करने वाले मुल्क दुश्मन, क्या 9 मई का वाक़या कोई मुहिब्बे वतन कर सकता है? पाकिस्तान के अवाम अब मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। IPP रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार और फराह कोगी पर खत्म हुआ, फितने का भी जल्द खात्मा होगा। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने नहीं देंगे, एहतजाज में शिद्दत। कराची, शिकारपुर, शहजाद कोट, दादू, सकरन समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर। मुजव्वजा प्लान वापस लेने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान को पानी की फराहमी के लिए नई नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अरसलान शेख का कहना है सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, मसला हल न हुआ तो अदालत और अवाम के पास जाएंगे। लाहौर में 10 रोज बाद सूरज की मुंह दिखाई, स्मोक का जोर कम। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी बेहतरी। जुनूबी इस्लाम में शिद्दत बरकरार, सांस लेना भी दुश्वार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 58,000 मरीज रिपोर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत के बजाय मगरबी हवाएं आने से भी सूरत हाल बेहतर हुई। स्मोक में मजीद कमी मुतवक्की। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन जारी। 49 मुकदमा दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद, 12 लाख के जुर्माने आयद। इकदाम से फजाई आलूदगी की शरह में कमी आ रही है, अवाम ताउन करें, मरियम औरंगजेब का बयान। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत को पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कुछ IPPs की बंदिश खुश आइंद करार।
بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 سبی پر ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈومکی کو برتری حاصل، آزاد امیدوار میر اصغر خان مری دوسرے نمبر پر، نشست سرفراز ڈومکی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ ڈھسکا میں بہو کا ہولناک قتل، گرفتار ساس کا اعتراف جرم، بیٹے کی بہو سے محبت دیکھ کر حسد کرتی تھی، شک تھا بہو جادو ٹونا کرواتی ہے، بیٹی نواسا اور رشتہ دار میری وجہ سے پھنسے، بہو پر کردار کے شکل الزامات جھوٹ تھے، ملزمہ سغرا بی بی کا بیان، ملزم نوید کی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی، 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے عاقب جاوید کا قرعہ نکل آیا، سابق فاسٹ بولر نے PCB کی آفر قبول کر لی، باقاعدہ اعلان 1-2 روز میں متوقع، دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 24 نومبر سے ہوگا، 3 T20 میچز بھی شامل۔ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان ٹور، ٹیکسلا میوزیم میں مرکزی نگاہ، خانپور ڈیم پر بھی تقریب رونمائی، کل ایبٹ آباد، 19 نومبر مری اور 20 نومبر کو نتھیا گلی کی سیر، 22 سے 25 نومبر تک ٹرافی کراچی میں رہے گی۔ خالستان تحریک زور پکڑ گئی، بھارت کی نیندیں حرام، نیوزی لینڈ کی سکھ کمیونٹی نے بھی خالستان کے قیام کے حق میں فیصلہ سنا دیا، آکلینڈ میں ریفرنڈم، 37,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، پولنگ اسٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام نہ رک سکا، اسرائیل کی بیت الاحیہ، نصیرات، خان یونس اور البریش کیمپ پر بمباری، 5 منزلہ عمارت تباہ، مزید 100 فلسطینی شہید، بے گھر فلسطینی محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں در بدر، مغربی کنارے سے مزید 15 نوجوان گرفتار، القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کے 2 بلڈوزر اور 1 ٹینک تباہ کر دیا۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے تیز، 24 گھنٹے میں 145 مقامات پر بمباری، بیروت پر 50 حملے، درجنوں عمارتیں ملیہ میٹ، حزب اللہ کے میڈیا چیف محمد عفیف سمیت 15 شہری شہید۔ لبنانی تنظیم نے اسرائیلی علاقوں پر راکٹوں کی برسات کر دی، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ شاہینوں کو ساکھ بچانے کا چیلنج، آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں قومی ٹیم وائٹ واش کے دہانے پر، تیسرا T20 کل ہوبارٹ میں ہوگا، میزبان کینگروز کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، میچ دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ شاہینوں کو ساکھ بچانے کا چیلنج، آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں قومی ٹیم وائٹ واش کے دہانے پر، تیسرا T20 کل ہوبارٹ میں ہوگا، میزبان کینگروز کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، میچ دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔